नमस्कार पर्दाफाश को स्वागत करुछु सुप्रिया। मनीष मनरे विभिन्न समय प्रकाश पाउथिबा उद्भट मानसिकता एवं समाज रे एक विषम समस्या रूप में उभा होइछि। बेले बेले तार दुस्थ मानसिकता सृष्टि करुछि भयंकर परिस्थिति। विभिन्न घटना को नहीं ता भितरे देखा दउछि अद्भुत चिंताधारा और समयक्रमे परिस्थितिर चापरे से हेउछि दिगहरा। शेषरे सबु जानी मध्य ए मनीष पुणी भिड़ी होई जाउछि भयानक विपद आड़कू। एमिति एक घटना को नहीं आज पर्दाफाशर कहानी। कटक जिला गोविंदपुर थाना अंचल एक जघन्य हत्याकांडर पर्दाफाश है। जो घटना चांचल्य खेलाई देथिला स्थानीय अंचल रे मासक परे माटी तलु बाहरला सत पुलिस उपस्थित उद्धार है नाबालिकार मृतदेह। पुलिस घटनार खोलताड़ करने पर आईन जाल में फसिला अभियुक्त आउ घटनास्थल को जाई निज अपकर्मर कहानी को बखाणी पुलिस आगे। कहीं घटला एमिति कौन थिला घटना पछर कारण? मनीषर विकृत मानसिकता बेले बेले सृष्टि करे भयानक परिस्थिति। ए परिस्थिति रे से निजको नियंत्रण करि पारे नाही आउ ता मुंडरू हजि जाए भलमंद विचार करिवार शक्ति। से कोनोसी कथा को खातिर न करी बेधड़क चली थाए अबाटरे। एभली एक मानसिकता देखा देथिला बापी ओरफ राजेश पट्टनायक भितरे, जहाकु नै घटिथिला एक अमानुषिक कांड। तेबे कौन थिला घटना पछर प्रकृत कारण? ए प्रश्नर उत्तर जानिबाकु हेले आमकु जिबाकु हेबो कहानीर रहस्य भितरकू। हेलो हाँ कह अबेला रे कौन करी कहला एमती सब खाली तुम कथा मन पड़ू तुम बिना बंची पारे मत एमती लगुच जमी मुझे निज निजे आयत रही पाऊनी बहुत झुरी हो तुमको मो पाई एते कष्ट रे छ मई जाउ थाइलो ना 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 तमें मरिया कथा केबे कहबानी कहीं तमें मरीगला सतरे मु भी मरी आ कौन करी कह सत कहूँ तमें हदुच हेल्ले मोर भी धैर्य रहुनी मो निज कंट्रोल रखी पारनी। अच्छा गोटे कम कर कह कहबी तमें एबे मो पाखु पळे आस पाखु पळेबी घरे घर लोग जदी पचारबे अरे बाबा घरे कहि के असली सिना पचारिबे कुआडे जाउछ बोली तमें कोन लुचि की पळेबी तुम गोटे कम कर क्या किसी न कही पळे आस आ पछर जे पचारिबो फेरबी कि न फेरबी सेटा पछे कहबा। तमें थट्टा करन तो अरे ना 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 मु तुम सहित थट्टा करबी प्लीज आस पळे आस मो पाखु। हो ठीक अच्छी गोड़ काढ़ी माने आ फेरस्ता नहीं तमें संभालिबो। देख मु तुमको भल पाई मन प्राण दे हृदय दे तुम हृदय भी चिन्ह आउ तुम जान तुम जदि कह तुम पाई मु समुद्र कि आकाश रे निया भी लगे दी परिबी हेले ए हृदय जो निया लगी केवल तमें ही लिभे पार जोटा कि तुमको ये आसवा पड़ो से। अच्छा ना बाबा ना मुझसे कथा पारिबेनी। नीतू ए मा नीतू हाँ बाबा जाऊ जाऊची सुना मु फोन रखली बापा डाकिलेनी मु कल 10टा भितर जाई पहुंचबी रहिली। ए सुनो सुनो जल्दी हुआ। आई लव यू। अरे सांग ताहले कालीठू खेलटा जमिला देख सांग एथर खाली आलुओ जळिबो आउ लिभिवनी। देख सांग मो तो घर को जीवार ना मु खाली कसी कन्या छाती रे मुंड रखी खाली भाभी कसी कन्याटा केमिति। देखो सांग माने मो काम थला झियो को पटेकी डाकिया बास मु डाकी देली एबे तमार काम हला से झियो आसीबो कोठी रहइबो कोन करिवो कोठी खाइबो से विषय चिंता करबा कहिना झीटा मात्र 17 वर्ष नाबालिका थरे पुलिस केस हो गले जम्मा चिंता कर। अरे आमे चारी जन सांग अछु तू काहे की कहलु एते कथा भाबिचु? अरे पुलिस भी पत्ता पाइबनी गोटे जगह को रखिबा भिन्न भिन्न जगह रखिबा। अरे पुलिस कौन करिवो किछि टेर पाइबनी ताल तो खेलटा जमिला
এই সমাজরে বিভিন্ন ঘটনাକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଅରାଜକତା। ଏହାକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉଛି ମଣିଷ। ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ନିତୁର ବାପା ମା। ନିତୁ 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 ପିଲାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଶୋଇଛି। କୋଉଥିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ନା ପାଠରେ ଅଛି ନା ଷାଠରେ ଅଛି। ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବ ଫୋନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ତାକୁ ସେଥିରୁ ମିଳୁଛି କେଜାଣି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ହାଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ପିଲାଟା ଉପରେ ରେ ହଉଛ କାହିଁକି? କ'ଣ କିଛି ନିତୁ କରିଛି? ତମରି ଗୁଣ ପାଇଁ ପିଲାଟା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁହଁ ଦେଇଛ ନା, ହବନି କେମିତି? ଓହୋ, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ? ସେ ସେଜରୁ ଉଠିନି ଏଇ କଥା ତ? ଦେଖୁଛ ପିଲାଟା ମାଟିରେ ଫେଲେଇଛି, ନାଇଁ ତାକୁ କେତେ ବାଧୁଥିବ, ପୁଣି ତମେ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛ? ହଉ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବିନି। ତମ ଝିଅ ନା, ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ତମେ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଶାଶୁଘର ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ା ଖାଇକିରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା। ସମୟକ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବାଟରେ ଚାଲିଥିଲେ ସେମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ଥିଲା ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଏବେ ଆମ ବିଷୟରେ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଘର ଛାଡ଼ି ସିନା ତମ କଥାରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଏଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରକୁ ଫେରିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବି, ତାପରେ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ କଲେଜ, ଆଉ ତାପରେ ଚାକିରି ନା? ହେଲେ ନିତୁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଥିବି? ତମେ ତମ ଜାଗାରେ। ଆଉ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ତୁ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମୋତେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କୁହ। ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ସେପଟେ ଖୋଜୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତମ ପାଖରେ। ବାପି ଏବଂ ନିତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରମଶଃ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବାପିକୁ ଭରସା କରି ନିତୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ମନରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅଜଣା ଭୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ଭିତରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବାପି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏଠି ନୂଆ, ତମକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଅ, ଦେଖିବ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହସିବ, ବୁଲିବ, ମଜା କରିବ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ସବୁ କିଛି ତମେ ଭୁଲିଯିବ। ତାପରେ ତମ ଆଖିରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି। ଏଇ ତମେ ଏତେ କ'ଣ ଏମିତି ଅନେଇ ରହିଛ? ମୁଁ କ'ଣ ହନୁମାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଜୋକର? ନାଇଁ ତ, ଆଉ ତମେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ନିତୁର ପରିବାର ଲୋକେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଝିଅର ନିଖୋଜ ଖବରର ଥଳକୂଳ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଭାବି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼େ ସେ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଯାଏ ତାର। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନିତୁର ବାପା ମା। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? ନିତୁକୁ ପାଇଲା? କ'ଣ କହିକି ସିନା ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୋତେ ତ ସେ କିଛି କହିକିରି ଯାଇନି। ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଛି ଛାକରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସହି ପାଇଲିନି। କ'ଣ ଦୀପଦ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିଦେଲି, ସେଇଥିରେ ନିତୁ ରାଗିକିରି ପଳେଇଲା। ତମେ ମୋ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମରି ଟାଣ କଥା ପାଇଁ ମୋ ପିଲା ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଆରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ପିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ତମେ ତମ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ ନା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯାହାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲାଜ କଥା, ଲାଜ କଥା ନିତୁ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଖୋଜୁଛୁ କାହିଁକି? ଯା ଘରେ ଉତ୍ସବ କରିବୁ, ଉତ୍ସବ। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଝିଅଟା ଘରୁ ଗଲାଣି। କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା? ଆରେ ନାବାଳିକା ଝିଅ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଥାନାରେ ଫେରାଦ ହେବା। ନା, ଆଜି ଦିନଟା କତା କର, ପୋଲିସରେ ପରେ ଦେବ। ହଉ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।
ଯଦି କିଛି ଖବର ନ ଆସିଲେ ତେବେ ସେୟା କରିବା ଆଉ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଝିଅର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ପାଇନଥିଲେ ବାପା ମା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପାପ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅଜଣା ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଖାଲି ଦେଖୁନି, ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ହଜି ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ, ବହୁତ ପାଖରେ। ପାଖରେ? କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋଠୁ କୋଉ ଦୂରରେ ଅଛ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ତମଠୁ ଏତିକି ଦୂରରେ ଅଛି। ଆରେ ବାବା, ଏତିକି ଦୂରଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେତିକି ଦୂର? ବସ୍ ସେତିକି ଦୂରରେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେତିକି? ସେଇ ଦୂର ଟିକେ କମି ଯାଇଛ। ଏବେ କେତିକି ଦୂର? ସେଇ ଦୂରରେ ତ ରହିଛ ସେମିତି। ଏବେ ଏବେ 0 କିଲୋମିଟରରେ ଅଛ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ଆରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ତମଠାରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଅଛ କି? ଘରକୁ ଆସିବନି କି? ଘରୁ କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ଘରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କିଏ ବୋଧେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଘର ଲୋକ। ଘର ଲୋକ? ଭାଉଜ, ଭଉଣୀ ନା ମା? ଆରେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କାହିଁକି ସେ ଘର କଥା କହିକି ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛ କହିଲ? ଏଇ ଶୁଣ, ତମେ ନା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ମୋତେ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଛ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ମୋ ମନ ଆଜି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଟିକେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନିତୁ ନିତୁ ନିତୁ। ये 43 नंबर केसटा सर फरवर्ड कर देছি सर। अच्छा आरो केसटा जो बड़ आरो केसटा केसटा सर सेटा 2 दिन समय लागो। सेटा सर इन्वेस्टिगेशन चालिछि आ 2-3 दिन भितर कामटा सरी जिवो। सेटा कहबे कोन हैला कोड आछछ? ସାର୍ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛି ସାର୍। କିଏ ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେଇଛି। ତମ ଝିଅର ବୟସ କେତେ? 17 ବର୍ଷ ସାର୍। ନିତୁର ଅଚାନକ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିତୁର ବାପା। ସାର୍ ସଦାବେଳେ ତା ମା ତାପରେ ବିଗିଡ଼େ ଏ ପାଠ ପଢ଼ା ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ସେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଧରେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ରାଗି ବୋଧେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସିବ ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁଣି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅର ପତା ପାଉନୁ। ସେ ମୋବାଇଲଟା ଅଛି? ହଁ ସାର୍। ସେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲ ମତେ। बोल बाबू यस सर। ए मोबाइलटा को रख। आज्ञा डिटेल्स से मोबाइल मत दरकार। ओके सर। हाँ तुम झील किडनाप हो जहाँ सब किसी कहूच सेटा एफआईआर लिखि दे जीवो। हाँ सर। या भितर जदि किसी घटना घटो ताहले थाना आसी जनइब। आज्ञा सर, मो झील मत मिली जाओ आज्ञा। 3 दिन है सर, प्लीज हम दया। अरे मुझे जहाँ कहूँ से कर कौन है देखा। अरे आम पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी जहाँ किसी ना कि व्यवस्था कर तुम झीर जमी सन्धान मिलवा पूर्व किसी दुर्घटना रिलैक्स। अरे छोट पिला। अरे केसटा कौन है देखा। अच्छा तुम झीटा ना कौन? नीतू सर। नीतू
ए ଶୁଣୁ ବା ମୋ କଥା ମାନିଯା ବଞ୍ଚିବୁ ନଚେ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। କ'ଣ କହିଲୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ବୁଝିଲୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ମନ ନେଇକି ଚଳିବୁ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବୁ। ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବୁ। ମୁଁ ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ତାର ଥିଲି। ବାପି କି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ତୁ ତା ସହିତ ଗଦ୍ଦାରି କଲୁ। ତାର ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଚୁପ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି? ଆମ ଭଳିଆ ମର୍ଦ୍ଦ ଟୋକା 100ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରିବେ। ତୋର କ'ଣ କଲା ବେ? ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବୁ। ଶୁଣ ମୁଁ 6ଟା କି 7ଟା ଯେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରିବି। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତୁ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇଦେବୁ? ଟିକେ ମାମା ଦେଇକି ଶୁଣ। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବା ଅଲଗା ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବା ଭଲ ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବା। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିବିନି। ଚାଲି ଯାଏगा କାହାକୁ ଜାଣିବିନି। सरल विश्वास रे भासी जाई नीतू फसी जाइथिला समस्यार अड़ुआ जाल भितरे। ता भूल पाई से अनुताप करुथिला किंतु सेतेबेलकू सबु कथा जेमिति हाथ पाहांतारू खसी जाइथिला। परिस्थितिर चापरे नीतू एकरकम अणनिश्वास होई खोजुथिला सेठारू बाहरिबार बाट। सेमानक सबु चाल को जानि सारिथिला नीतू किंतु एमितिरे से थिला उपाय शून्य। कौन करिबो किछि बाट पाउ नथिला। नीतू विश्वास विष देता बापी एमितिरे सरल विश्वास तापाई काल है हरड़ घणारे पड़ जाइथिला से एभली स्थिति रे केमिति से अड़ुआ जालरू मुकुलिबो ताकु नै टेंशन में थिला। बाबा मो नीतू कहूची। हेलो नीतू अरे तू कोठी अछु? अरे बा कह तू कोठी अछु? हम तो केते खोजिलु मा। बाबा मत समरे डो ये अच्छा बाबा मत डो उद्धार करा नाले मैं मर जीव बाबा। अरे तू कोठी अछु कह मा मु निश्चित जीवी मा। को जगह मु जाइनी मु जीवी मा। तू बेतनी मु तो बाको निश्चित जीवी। तू जोठी पछे था मा। अबे तो सब वाला खोज रही ये ठीक हो कास को पूछे। हेलो ए मां नीतू कास को फिरो ओ कास को फिरो कासे ते गपेनी सत्य को कासे ते गपेनी वो। हेलो ओ कास को तो तने को कासे ते कथा होरतिली ओए मां कास को तो हां बाहर गली में कौन करगा सांग ताकू नहीं बिल पोती दबा से हमको बहुत खुशी देछि तो सेया करिया तो सोना दे देबा।
पाइलु से गोटे ट्रैक्टर ड्राइवर अच्छा पुलिस हाथ धरा पड़े आपे जना पड़े यही माने से महान व्यक्ति यही माने एमान को मारो एमान को कथा करो नाबालिका झीर परिवार लोकों अभियोग को भित्ति करी पुलिस आरंभ करितला तनाखना फोन को ट्राक करी पुलिस पहुंचीला अभियुक्त निकटरे शेष रहस्यमय घटनार पर्दाफाश होता आ निजर सबु दोष को स्वीकार करितला अभियुक्त राजेश पुलिस एवं साइंटिफिक टीम अभियुक्त सहित घटनास्थल को जाई समस्त उपस्थित में माटी तलू नाबालिकार मृतदेह उद्धार करथिले। घटनास्थल में लगी जाइतला लोकों भिड़ एभली एक घटना आतंक खेलाई देता स्थानीय अंचल में एमिति एक अमानुषिक कांड घटाई मुख्य अभियुक्त राजेश पट्टनायक सहित तार सहयोगी को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर पुलिस। देखिले तो केमिति घटिगला एक नारकीय कांड चलीगला एक निरीह जीवन এই ঘটনা হইচই সৃষ্টি করেছিলা সারা রাজ্যরে তেবে কাহিকি ঘটুছি এমিতি आमे काहाकू करिबा दायी तेबे एभली समस्या को दूर करने को हेले आमको मानसिकतार परिवर्तन करने सहित संयमी हुई बाट चलिले हुए तो एमिति घटनार पुनरावृत्ति हेब नाही। आज पर्दाफाश को एठी रखिबा पुणी आपणक सह देखाबो आउ एक नुआ कहानी सहित आगामी अध्याय रहुछि। नमस्कार।